আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, যারা দূর থেকে দেখছেন বা দেশের ভিতর থেকে দেখছেন, আমার ভিডিওতে ক্লিক করেছেন, তাদেরকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ এবং সালাম প্রণাম যথাক্রমে। দেখুন বন্ধু, আজ আমি আপনাদের সামনে একটা বিশেষ জিনিস নিয়ে হাজির হয়েছি, যেটা হচ্ছে মাইক্রো সার্জারি অ্যাডেনিয়াম প্ল্যান্ট সিডলিং গ্রাফটিং। মাইক্রো সার্জারি অ্যাডেনিয়াম সিডলিং গ্রাফটিং। দেখুন, এইভাবে একটা প্ল্যান্টকে আপনি তৈরি করে নিতে পারবেন, যার জন্য উপকরণ হচ্ছে গার্ডেন সয়েল, ফেভিকুইক, গাম বা গ্লু, 5টা সিডলিং এবং স্যানিটাইজার, একটা নতুন ব্লেড, একটা ছোট্ট 100 ml এর কন্টেনার, প্লাস্টিক পট, কতগুলো সিডলিং, গার্ডেন সয়েল এবং কিছু স্টোন এবং কিছু নারকেলের পড়ে যাওয়া ফুল, বাড়ির নারকেল গাছের পড়ে যাওয়া কিছু ফুল, সেই ফুলগুলোকে নিয়ে নিয়েছি ড্রেনেজ কভার করার জন্য। ঠিক আছে বন্ধু, দেখুন, আমি এই সার্জারি শুরু করছি। আমার হাতে রয়েছে 5টা সিডলিং, একটাকে রেখে দেব, একটার মূল বা রুট রেখে দেব, বাকিগুলোকে সব প্রয়োজন মতো টুকরো টুকরো করে কেটে নেব এবং এগুলোকে জোড়া লাগাবো, আঠা দিয়ে জোড়া লাগাবো বন্ধু। এমন কিছু কাজ নয়, একটু খেয়াল রাখতে হবে, কাটবার সময় যন্ত্রটা, ব্লেডটা শার্প হওয়া চাই এবং ব্লেডটা স্যানিটাইজ এবং নিউ হওয়া চাই, নতুন ব্লেড দরকার। আর এরপরে আমি এই পরপর টুকরো করব অ্যাডেনিয়াম সিডলিংগুলো টুকরো করার পর আমি আঠা দিয়ে জোড়া লাগাবো। জোড়া লাগানোর পর একটা প্ল্যান্ট তৈরি হবে, যা 5 বছর পর বা 3 বছর পর একটা কডেক্সের ওপর কডেক্স, তার ওপর কডেক্স, তার ওপর কডেক্স, এইভাবে আপনার বড় বড় একটা হাঁড়ির মতো কডেক্স তৈরি হবে, তার উপরে একটা গাছ থাকবে, অ্যাডেনিয়াম প্ল্যান্ট, এবং ফ্লাওয়ার হবে। প্রয়োজন মনে করলে এতে আরও গ্রাফটিং করা যায়, ভবিষ্যতে করা যাবে, অসুবিধে নেই। দেখুন, আপনারা দেখছেন মহসিন আয়ুর্বেদিক প্ল্যান্ট চ্যানেলে মাইক্রো সার্জারি অ্যাডেনিয়াম সিডলিং গ্রাফটিং। মাইক্রো সার্জারি অ্যাডেনিয়াম সিডলিং গ্রাফটিং একটা ইজি মেথড, একটা ইজি প্রসেস, যেটা থেকে একটা নতুন শৌখিন, খুব সুন্দর একটা নতুন অ্যাডেনিয়াম প্ল্যান্ট তৈরি করার জন্য কাজ করা হচ্ছে, ভিডিও করা হচ্ছে এবং কাজটা করা হচ্ছে। দেখুন কিভাবে একটা কাঠের টুকরোর উপরে সিডলিংগুলো পরপর রেখে গ্লু বা আমি ফেভিকুইক ইউজ করেছি, ফেভিকুইক দিয়ে জোর করে চেপে ধরে আঠা দিয়ে জোড়া লাগানো। এইভাবে জোড়া লাগালে সেল টু সেল জোড়া লেগে যায়, সেল টু সেল অ্যাডজাস্ট হয়ে যায়। তো বন্ধু, একটা খেয়াল রাখতে হবে, ব্লেডটা নতুন হওয়া চাই, হ্যান্ডকে স্যানিটাইজ করতে হবে, গ্লাভস পরে নিতে হবে এবং সিডলিংগুলোকে ভালো করে জলে ধুয়ে নিতে হবে, ধুয়ে শুকিয়ে নিতে হবে এবং কাটার পর অ্যাডেনিয়ামের একটা তরক্ষীর বা আঠা বেরোয়, এই আঠাটা চোখ এবং চামড়া থেকে সাবধানে রাখা ভালো, কারো কারো অ্যালার্জি হয় এবং খুব এটা মুখে পড়লে খুব তেতো, বিষাক্ত। এর মধ্যে রিসার্চ করা হয়নি, তবুও এটা বিষাক্ত বলেই ধরে নেওয়া হয়। দেখুন বন্ধু, আমি এই কাজটা করার জন্য আমার হাতে একটা ফেভিকুইক বলে একটা গাম বা গ্লু রয়েছে। এই গ্লু দিয়ে আমি পরপর সিডলিংগুলোকে গার্ড করব, মানে জোড়া লাগিয়ে একটা গাছ তৈরি করব এবং সেটা প্ল্যান্টিং করব এবং সেটা সাকসেস হয়ে যাবে এবং গাছটা থেকে একটা নতুন চারা উৎপন্ন হবে। দেখতে থাকুন ভিডিওর মধ্যে সম্পূর্ণটা ভিডিওটা দেখবেন, সম্পূর্ণ ভিডিওটা না দেখলে বুঝতে পারবেন না কিছু। এইভাবে গার্ড করা যায়, এটা সম্ভব, এটা পসিবল। আমি এর আগে 3-4টে করেছি, সেটা আপনাদের আগে ভিডিওতে দিয়েছি, আমার চ্যানেলে ভিডিও দেওয়া আছে এ বিষয়ে। আমার বন্ধুরা বলেছিলেন এর রেজাল্ট দেখাতে হবে, এর কি রেজাল্ট হলো সেটা আমরা দেখতে চাই।
তো আমি রেজাল্ট দিয়েছিলাম এবং দেখিয়ে দিয়েছি কিভাবে আগেও এভাবে সিডলিংকে গ্রাফট করা হয়েছে। দেখুন এইভাবে পরপর সিডলিংগুলোকে কেটে পরপর জোড়া লাগিয়ে, কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যখন জোড়া লাগানোর জন্য গ্লু আমরা ইউজ করব তখন কিন্তু ওই জোড়ের মাঝে কোনো রকমের গ্যাপ না থাকে এবং ভিতরে কোনো হাওয়া না ঢুকে থাকে বা ফাঁक ना থাকে। दोस्त देख रहे हैं आप मेरा मोहसिन आयुर्वेदिक मोहसिन आयुर्वेदिक प्लांट्स चैनल में एडेनियम सीडलिंग का ग्राफ्टिंग आप देख रहे हैं। मैं एडेनियम सीडलिंग ग्राफ्टिंग इसलिए आपको जरूरी होता है एक तो सेविंग ब्लेड, हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजर, हैंड वॉश, सैनिटाइजर एंड सीडलिंग, एडेनियम सीडलिंग एंड टिश्यू पेपर, सेविंग ब्लेड, एडीसी। देखिए ये सब काट के हम सीडलिंग को काट के एक साथ में जॉइंट करके इसको एक तो प्लांट बनाएंगे। ये बाद में एक बहुत ही खूबसूरत देखने में आएगा। कॉर्डेक्स के ऊपर कॉर्डेक्स, उसका ऊपर कॉर्डेक्स, उसका ऊपर प्लांट। देखिए दोस्त, पहले इसको हम छोटा सा एक तो 50 ग्राम मिट्टी पकड़ने वाला एक तो टॉप में इसको हम रिपोर्ट करेंगे। उसका बाद आस्ते आस्ते पॉट को बढ़ाते जाएंगे। आप लोग सोच रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ना भाई, हो सकता है, पॉसिबल होता है। मेरा पास और भी 3 ठो टावर बना हुआ है, 5 ठो, एक ठो 15 ठो है पर ऊपर। उसका बाद 15 ठो सीडलिंग लेके एक ठो ग्राफ्ट किए हैं, उसको भी हम दिखाया था, मेरा वीडियो डाला हुआ है। और 5 ठो, 6 ठो, 7 ठो करके प्लांट के ऊपर प्लांट, सीडलिंग के ऊपर सीडलिंग रख के जॉइंट करके ग्राफ्टिंग किया गया है। आप लोग मेरा चैनल में आके देख सकते हैं। देखिए, आप अभी देख रहे हैं मोहसिन आयुर्वेदिक प्लांट्स चैनल में एडेनियम सीडलिंग का ग्राफ्टिंग वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। कर दीजिए। दोस्त देखते रहिए कैसे हम एडेनियम का ग्राफ्ट करते हैं। ये देखिए मेरा हो चुका है। जितना भी सीडलिंग है उसका मिडिल पोर्शन में गम और ग्लू से चिपकाया गया है। अब इसको हम रिपोर्ट कर देंगे। हो गया मेरा काम। इसको ठंडा में रखेंगे 10 दिन, धूप के अंदर नहीं ले जाएंगे। इसको 100 ग्राम मिट्टी पकड़ने वाला एक तो टॉप, प्लास्टिक का टॉप लिए हैं। इसके नीचे एक्वेरियम वाला जो पत्थर होता है, कोई भी पत्थर आप दे सकते हैं, बालू का पत्थर। उसका बाद जो कोकोनट का प्लांट है मेरा घर में, वहाँ से फ्लावर सूख के गिर गया था। इसमें पोटासियम, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत कुछ है फ्लावर में। कोई भी फ्लावर में, फ्रूट्स में, पेड़ अपना जितना भी इम्पोर्टेंट वाइटल चीज होता है उसमें वो भेज देता है। तो फ्लावर के अंदर ऐसा मिलता है, कोई भी फ्लावर के अंदर। और ये फ्लावर देने के मतलब है, पत्थर देने के मतलब है हमको ड्रेनेज 80% ड्रेनेज क्लियरेंस होना चाहिए। अभी जो डाल रहा हूँ प्लांट के आसपास, ये है मिट्टी, मतलब ये है आपका गार्डन सॉइल डाला जा रहा। देखिए मेरा ग्राफ्टिंग हो चुका है। मिट्टी को थोड़ा दबा के रख रहा हूँ, दबा दे रहा हूँ मिट्टी को। इसके बाद पानी डाल देंगे। पानी डाल के हफ्ता 10 दिन इसको घर में रखेंगे। उसका बाद धीरे धीरे इसको हम 1 घंटा करके देंगे धूप में। उसका बाद सनलाइट में दे देंगे। हाँ दोस्त, देख रहे हैं मोहसिन आयुर्वेदिक प्लांट्स चैनल में एडेनियम सीडलिंग का ग्राफ्टिंग वीडियो देखते रहिए।
लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। नज़दीक रहिए वो दोस्त। बहुत सुंदर हो गया, देखिए 5 सीट डिंगरी के यहाँ बात किए हैं, चाहे तो आप 10 भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं। खुदा हाफिज़।